आर्मी चीफ भी आएंगे, डीजी आईएसआई भी आएंगे, और उसी तरह से जिस तरह से आज से कोई ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये डंडा लेके बैठे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो इनसे इस मुल्क को जो है वो निजात दे, इस मुल्क के अवाम को निजात दे, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े और ये माफियाज की हुकूमत जो है ये यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएंगे। जैसे ही जो है ये इस वाक़या से मतलब जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो अपना कंक्लूड हो जाती हैं, यहाँ पे यकीनन कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं। मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है, ये सारा दिन जो है वो ये कहां पे जो है वो फिरते हैं। आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है, और नफरत पे है, और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो, और डाकू चोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज पूरी कौम का इबाम ख़त्म कर लिया। कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐसे हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने रखे कि आंखें खुली रहेगी, पूरा ऐवान हैरान रह गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में मुज़ाकरात किए जाएँ, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। उसके अलावा मुल्क को कोई भी दलदल से नहीं निकाल सकता। इंतहाई सख्त तकरीर, आप वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है, और नफरत पे है, और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो, और डाकू चोर और जो अल्फाज भी यहाँ पे जो है ये इन्हीं अल्फाज की गर्दान होती रही है कि चोर चोर, डाकू डाकू, लूट के ले गए, करप्शन माफिया, फला माफिया। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि रात का अगर आपने को थोड़ा बहुत कोई पब्लिकली शहर में या अपने हलके में जो है वो राब्ता किया हो, या कोई मीडिया पे आपकी नज़र पड़ी हो, ये होता है मुकाफात अमल। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। पहले तेल सस्ता करके इसको जो है वो पास ऑन कर दिया, जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई, अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते। वो पास ऑन तो हुआ ही नहीं। आपने पेट्रोल सस्ता किया, लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते, पर रोक लिया, किसी जगह पे पेट्रोल नहीं मिला। और अब जब उन्होंने सस्ता था उन्होंने स्टोर कर लिया, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, आपको ब्लैकमेल किया, और उसके बाद अब उन्होंने रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। अब आम आदमी जो है, मोटरसाइकिल वाला वहाँ पे जाएगा, टैक्सी वाला वहाँ पे जाएगा, वैगन वाला वहाँ पे जाएगा, वो उसकी जेब से ये पैसे निकलेंगे और उस माफिया की जो है वो जेब में जाएंगे। एक तो ये है कि इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है, उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है? माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया, और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। और माफिया की निशानी ये है
کہ حکومت میں وہ موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں اور اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا. اسی طرح سے اور اب تیل کی قیمتیں یہی برقرار رہیں گی. یہ ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ڈکیٹی آج رات ہوئی ہے یہ ڈکیٹی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی. اب اس کے بعد آپ آ جائیں ادویات کے اوپر جناب چیئرمین 400 گنا جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں بڑھیں. اس کے بعد شور ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، اس کا کیا رزلٹ آیا؟ منسٹر صاحب کو علیحدہ کر دیا، ایکشن لینے کا وعدہ کیا، انکوائری کرنے کی بات کی. لیکن جناب چیئرمین آپ خود فرمائیں، آپ کے علم میں ہے کہ کیا کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس آئی؟ کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس نہیں آئی. یہ ہے مافیا. اور دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو مافیاز ہیں، ان مافیاز کے متعلق گورنمنٹ کو کس نے آگاہ کرنا تھا؟ ایف آئی اے نے. کس نے خبر دینی سی وقت سے پہلے؟ آئی بی نے. یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ انٹیریئر میں ہیں یا انڈسٹریز میں ہیں؟ انٹیریئر میں ہیں یا لوکل گورنمنٹ میں ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ انٹیریئر میں ہیں. جب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے، عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آگے جا کے کہ یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ سارا دن جو ہے وہ یہ کہاں پہ جو ہے وہ پھرتے ہیں. جو گندم کی عام جو خرید ہے زمیندار سے تو آپ نے لے لی جناب اپنا 1300 روپے میں. اس وقت تو آپ نے آئی بی کو بھی استعمال کیا، ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا، باقی ایجنسیوں کو بھی استعمال کیا. عام زمیندار کے گھر میں جا کے اگر کسی نے 10 من جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ بھی آپ نکال کے لے آئے. اور اب آپ آگے جناب آپ سودے کر رہے ہیں 1600 میں، اور اس وقت جو ہے وہ گندم کی قیمت جو ہے وہ 1800 2000 ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اگلے 6 مہینے بعد جو ہے یہ قیمت کہاں پہ ہوگی؟ یہ آٹا مافیا، یہ گندم مافیا، اس نے اربوں روپے نہیں کمایا. چینی مافیا نے اربوں روپے نہیں کمایا. آپ نے جو ہے وہ کمیشن بنایا. اب آپ جو یہ پیٹرول کے اوپر جو آئل مافیا نے اربوں روپے کی ڈکیٹی کی ہے رات، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. رانا ثناء اللہ نے پوری قوم کے سامنے ایسے حقائق رکھ دیے کہ پوری قوم حیران رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری کیوں نہیں ہو سکا. اس میں وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پیج پھٹ چکا ہے؟ اس پر بہت زیادہ چمک گوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن حکومت اپنا موقف واضح کر چکی.